So ba di guys, so ba the rest house sa di baba po kadiyag ko swimming pool. Ganoon po di po butangan ta po sa tambayan sa di baba dia. Medyo po pag nagtataas ako po mga bisita, pwede po sila rin mag parpaingalo. Adi bali guys, nakabisita kita sa adingon guys ta Holy Week guys, Sabado de Gloria, para man po makapagkuha kita rest, saka po makapagregos-regos man kita sa dagat. Ano po adi guys, sali po guys, agkuman sali po guys, nagtuturog kung mag-umabot po saan po sa gwardiya tan katurog, stay po sa di, tapos di po muna po adi so kuko dagat sa di po adi San Miguel Tabaco. Muna po adi so nabakal ko mampong raga ku panahon pong nasa Silsite pa ako. Guys, so medyo udah na guys, so tubig sadi guys nga nagbaba na. Sadi po kita guys mag taratambay. Ano po guys, sumayon katubang po sumayon guys. Upon guys,